জয় মা, কেমন আছো বন্ধুরা? আশা করি ভালোই আছো, আমিও ভালো আছি। প্রতি বছরের মতো এবছরও আমাদের বাড়িতে মা মনসার পূজার আয়োজন করা হয়েছে। সেই পূজার কিছুটা মুহূর্ত তোমাদের কাছে তুলে ধরছি। ওম হ্রিং শ্রীং ক্লিং ঐং মনসাদিব্যৈ স্বাহা। বঙ্গস্মৈ মধুবার্কায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে মধুবার্কায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে তথৈবতে দেবায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পম প্রদানায় ওম হ্রিং শ্রীং ক্লিং ঐং মনসাদিব্যৈ নমঃ। এতৎ মধুবার্কম ওম মধুবার্কম মহাদেবী ব্রহ্মহত্য পরিকল্পিতম ময়া নিবেদম ভক্তা গৃহাণ পরমেশ্বরী। এতৎ মধুবার্কম হ্রিং শ্রীং ক্লিং মনসাদিব্যৈ নমঃ। ওং হ্রিং শ্রীং ক্লিং ঐং মনসাদিব্যৈ মনসাদিব্যৈ স্বাহা। स्वाहा गन्धपुष्पे नमः। एते गन्धपुष्पे गन्धतैलाय नमः। एते गन्धपुष्पे श्रीविष्णु सम्प्रदानाय श्रीमनसादिव्यै नमः। स्नेहेन गृहाण स्नेहेन लोकान् हितकारीं सर्वलोकेषु कृत्वा ददामि स्नेहोक्तं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसादिव्यै मनसादिव्यै नमः। ओम तस्मै वस्त्राय नमः। एते गन्धपुष्पे वस्त्राय नमः। एते गन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय बृहस्पतये नमः। एते गन्धपुष्पं प्रदानाय वस्त्राय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ॐ मनसादिव्यै नमः। ओम बहुदन्तसमायुक्तं वट्टसूत्राणि निमितं भाषणं देवी शोक्षाञ्च गृहाण परम भगवतम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ॐ मनसादिव्यै सौभगवस्त्रं श्रीमनसादिव्यै नमः। আবার ডিস্ট্রো হচ্ছে মই রূপাভরণ বঙ্গতস্মৈ রূপাভরণম। এতে গন্ধপুষ্পে রূপাভরণম। এতে গন্ধপুষ্পে তথৈবতে শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রদানায় হ্রিং শ্রীং ক্লীং মনসাদিব্যৈ নিবেদয়ামি। ओम दिव्यरत्न समायुक्तं वह्निभान समाप्रभं गात्राणि शोभनानि गात्रलङ्कारं महे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसादिव्यै स्वाहा। इदं काञ्चनाभरणं श्रीमनसादिव्यै निवेदयामि। एते गन्धपुष्पे शङ्खाभरणाय नमः। एते गन्धपुष्पे अधिपतये देवाय श्रीविष्णवे सम्प्रदानाय ह्रीं श्रीं क्लीं मनसादिव्यै नमः। इदं शङ्खाभरणं श्रीमनसादिव्यै नमः। ॐ शङ्खाय विविधवैचित्र्य करभूषणं महभूषणं तव दीयत् ह्रीं श्रीं क्लीं मनसादिव्यै स्वाहा। सिन्दूर ओम तस्मै सिन्दूराय नमः। ओम तस्मै सिन्दूराय नमः। यते गन्धपुष्पे सिन्दूराय नमः। गन्धपुष्पे श्रीकृष्ण सम्प्रदानाय श्रीमनसादिव्यै नमः। ओम शिरभूषण सिन्दूर सर्वभूतराय विवर्धकं सर्वरत्नाधिकं दिग्गं सिन्दूरं प्रतिगृहतं एष सिन्दूरं श्रीमनसादिव्यै निवेदयामि। तस्मै जनाय नमः।
এতে গন্ধপুষ্পে অঞ্জনায় নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে অধিপতি দেবায় শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ এতে গন্ধপুষ্পম প্রদানায় শ্রী মনসা দিব্যৈ নমঃ ওম নেত্রঞ্জন পরমম দিব্যম অঞ্জনম পরমম দিব্যম নেত্রত্রে ভূষণ মহৎ জ্ঞান পরদে দেবী নমস্তে প্রসীদ পরবনিধি ওম হ্রিং শ্রীং ক্লীং ঐಂ মনসা দিব্যৈ স্বাইদম নেত্রঞ্জন শ্রী মনসা দিব্যৈ নমঃ আলক্তায় নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে আলক্তায় নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রী বিষ্ণু সম্প্রদানায় হ্রিং শ্রীং ক্লীং মনসা দিব্যৈ আলক্তম শ্রী মনসা দিব্যৈ নিবেদয়ামি। ओम शैरम तेन जनाम चेष्टम नैव च मया निदहक्ता गंधम प्रतिगृह्य विलिपितम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसादिव्यै इदं गन्धं श्री मनसादिव्यै नमः पुष्पं मनोहरं दिव्यं सुगन्धिदेवनिर्मितं हृदयापाप्नुत देवी दत्ते प्रतिगृहीतम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसादिव्यै इदं सचन्दन कुसुमानि श्री मनसादिव्यै भूषट् মালু সংকর্ষণের বিল্ল চন্দ্র হেতু সগন্ধ বিল্লপত্রম শ্রী মনসা দিব্যৈ বহুশতঃ নমঃ বাংলাদেশ দুব্যায় নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে দুব্যায় নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে অধিপতি দেবায় শ্রী বিষ্ণু সম্প্রদানায় শ্রী মনসা দিব্যৈ নমঃ ওম বনস্পতি রসত্তম গন্ধাঢ্য তুমনঃ মগ্ধায় সর্বদেবানাং ধূপয়ং প্রতিদীয়তাম ওম হ্রিং শ্রীং ক্লীং এত ধূপ শ্রী মনসা দিব্যৈ নমঃ ओम सुप्रकाश महादीप सर्वतिमिरापरम सवै अभ्यन्तरं ज्योतिं दीपयं प्रतिगृह्यताम् येषु दीप श्री ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा दिव्यै निवेदयामि। पुष्पे नैवेद्याय नमः एते गन्धपुष्पे वेदम पुष्पेण ग्रंथ चंदन संयुक्तेन देवीदत्ते प्रतिगृह्यत पुष्पमल्ल ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मनसा दिव्यै निवेदयामि। आवक्ष परिमाण सर्वनागिनीभ्यो नमः ओम आवक्ष परिमाण सर्वनागिनीभ्यो नमो नमः ओम एते गन्धपुष्पे महालक्ष्म्यै नमः ओम एते गन्धपुष्पे ओम ऐं महासरस्वती दिव्यै नमो नमः पालेभ्यो श्रीपादुकं पूजयामः इन्द्रादिदिगोपालेभ्यो श्रीपादुकं तर्पयामि नमः ओम एते गन्धपुष्पे जरत्कारो मुनि श्रीपादुकं पूजयामः जरत्कारो मुनि श्रीपादुकं तर्पयामि नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम एते गन्धपुष्पे नीलकण्ठाय नमः ओम एते गन्धपुष्पे द्वादश अवतारेभ्यो नमः ओम एते गन्धपुष्पे एकादश रुद्रेभ्यो नमः ओम एते गन्धपुष्पे द्वादश आदित्येभ्यो नमः ओम एते गन्धपुष्पे पार्वत्यै नमः ओम एते गन्धपुष्पे अष्टवसुभ्यो नमः ओम एते गन्धपुष्पे नमः ओम एते गन्धपुष्पे वेशाय नमः ओम एते गन्धपुष्पे गंगाय नमः ओम एते गन्धपुष्पे जमुनाय नमः ओम एते गन्धपुष्पे पुतनाय नमः ओम एते गन्धपुष्पे चतुर्वेदाय नमः वेदेभ्यो नमः ओम एते गन्धपुष्पे सर्व अस्त्रेभ्यो नमः ओम एते गन्धपुष्पे सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम एते गन्धपुष्पे सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। नमः धनविद्यानमयते गन्धपुष्पे रम्भा फलसहिते शर्करासनते दुग्धनविद्यानमयते गन्धपुष्पे श्री विष्णु सम्प्रदानाय श्री नागाय